What now? Now we pay a visit to Ermien's laboratory. Didn't know we'd been invited. Because we've not been. We shouldn't be breaking into Ermien's workshop. If I didn't know you better, I'd say you needed to grow a pair. But I know that you simply enjoy complaining. It's the only reason you said that. Why would we go there? To retrieve an item. The Mask of Ouroboros. We'll need it and therefore must steal it. Right. Course. Come, Geralt. Bro. Jennifer guapa, pero... Así como es guapa, me destroza el corazón. A mí lo que no me gusta de Jennifer es que... Oh, I shall. In due course. Es una perra tóxica. Correct. No solo porque es la típica que te da así como sape. No, que te hace así como... Te da sape. Te borde. Es así como muy tal. Sino que, tío, en plan, te lee la mente, se pone así... No sabe respetar los límites. O sea, Gerardo le dice muchas veces, Jennifer, no me leas la mente. Y ella, ah, me vale. Yo lo siento, man, pero... No. Porque tú dices, bueno, pero en realidad, sí es verdad que Trish al principio también se aprovechó de Gerardo, pero la diferencia es que ella se arrepiente. Ha aprendido... Sí es verdad que no es un error, ¿vale? Abusar de alguien, no... Aprovecharte de que está amnésico no es un error, es algo que evidentemente está mal hacer. Pero pues ella aprende de lo mal que hace y no se va y no lo vuelve a repetir. Jennifer no, a Jennifer le vale pinga. Espera, el halcón me lo voy a llevar. Es que le da lo mismo, tío, y eso a mí es lo que no me gusta. Que con todo y... Bueno, que te desapes lo de menos, pero que no respete tus límites. Y que siga de tóxica, lo siento, mija. No. No, naito plus plus. Shh. Guards. Hide behind the tapestry. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop, whereas peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves, they coo. That's all of them. What about nightingales? All right, nightingales croon. Y no sé, en ese sentido yo la respeto porque es la madre de mi hija y porque, bueno, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero aparte de eso, no naito plus plus. Natalia, sé que por el follow, mi estimada. Bienvenida a Skellige. Y pues... Pero a ver, eso es mi opinión. Sí es verdad que en base a que no me he leído los libros. La verdad... En ese sentido, pues... Probablemente la de los libros tendrá sus virtudes, pero... Yo en base a lo que he jugado... Surprises never end. See the ravens? Hard not to. Ermien's spies. An indication that we're near his laboratory. I also sense a clear magic aura. Come, there's a ledge outside this window.
We must pass along it. Profundizando el lore de Witcher 3 con Fresa. No sé, pues, si ella quiere, a mí me da igual. Geralt La of verdad. Rivia, being Eh, romantic. O haciendo una... Porque cuando termine los juegos, o sea, todos los juegos, bueno, ya estoy por el 3, ¿no? Voy a ver si puedo terminar el 1, cosa que me gustaría bastante, poder terminarlo en directo nuevamente. Pero en tal caso, cuando termine el 3, por lo menos voy a hacer un... ¿Cómo se llama? Una tier list de personajes. Si eso, pues está fresa, evidentemente. A ver, ¿qué era aquí? Amazing how a hobby can render a man mysterious. Fascinating. Especially a druid. Must be a real nature lover. Looks alive. Parece vivo. Como sean berserkers me muero. Had one at Kaer Morhen. Please. Uno que cacé con tío Bezemi y... 100 loose an arrow if he saw that in the woods. Disecado, literal. A ver, yo simplemente no voy por ahí, ¿sabes? Oh, look at this. A basin of water. For teleprojection, a reflection of Ermion appears on the surface. Supplicants speak to it. A basin of water. For teleprojection, a reflection of Ermion appears on the surface. Supplicants speak to it. Puedes hablar. La toalla tortilla. Es más, tiene su propio tier. Hombre, el Terminator. Terminator, el coche más potente que ha existido. Al margen de eso, de los bichos no hay, ¿no? Are you all right? Cut myself. The door's locked. The animals. They're alive. Yen, watch out. Monsters. I can feel them coming closer. They're everywhere. How do you like that silver? Pero no me hacen daño. Strange. Smells of... ¡Ay, qué buena zeta! To my mind, it's the scent of That's one less. Boludo, se drogó. Gerardo, todo drogado. Porque no puedo, ¿eh? Ay. Ay, Dios mío. Que no lo puedo morir. What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermion's animals, sword flailing. I had to calm you. Must have looked strange. Your years of vigorous training at Kaer Morhen finally paid off. Bested nearly all the stuffed beasts in here. Please. Fine. We've passed the trial of taxidermy. The door stands open. Let's go inside, Geralt. A ver. Maravillas I'll de lock the rica. entrance. We don't want to raise suspicions.
Vale, Jennifer. Ah, our dear druid's laboratory. We must search it thoroughly. The mask of Ouroboros must be here. Cuidado, Jen. El oso, Jen. El oso. Y la Wondrous world of Jennifer. insectoids. Pinecone. Didn't Ritual expect plant. this. A large Oh, female. what do you know? Raymond Marlove. A biography enhanced. Le Pensatier. Ah, la piña. ¿No? Looks like Ermion places something in the statue's hand. Voy a seguir viendo. Pues tengo la piña, pero no sé Need si es something esto. else. Gotta look around. A child's skull. ¿Qué? A sword and a stone. Thing's begging me to pull it out. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. Yo también había intentado sacarla así. A Qué bonito. goat carved out of linden wood. Signed to Uncle Ermion. Little Siri's handiwork. That's what she called him when he was her tutor. Goes in for light reading too. The corpse of Alexander Novigrad Jover is recorrió el largo pasillo, encantado de que los ruidos de desenfreno que salían de las habitaciones acallaran sus pasos. El descuidado suelo del burdel crujía y se quejaba, como si la madera lamentara ser testigo de las escenas lujuriosas que tenían lugar en esta casa de mala nota situada en pleno centro del orgullo de las ciudades del norte. La mujer de un mercader de seda había pagado generosamente a Joe. Yo lo llamo Joe o Jo, no sé, Joe, ¿no? Para que hiciera esta visita. Sospechaba que hacía tiempo que su marido se veía con mujeres licenciosas durante la jornada laboral. El caso parecía bastante sencillo, incluso banal. Un marido infiel. ¿Cuántos casos similares había resuelto? Lo peor, mamacita, lo peor, mi amor. Lo peor era que... Perdón. Bueno, el informante de los carbos. Lo peor era quienes lo encontraban. Lo peor era quienes los encontraban no querían que aportase pruebas irrefutables de la culpa de sus maridos. Por el contrario, en el fondo de su corazón siempre esperaban que sus investigaciones demostraran que sus maridos eran ciudadanos modélicos, que sus sospechas fueran infundadas. Esta vez resultó que el marido no era un putero, pese a que el rastro llevó a Alexander a un lugar donde se comerciaban con placeres carnales. Madre mía, hoy me tragaba a una puertorriqueña. La puerta ante la que se detuvo, siguiendo las instrucciones recibidas del gnomo de la entrada, no tenía una plaquita Tenía una plaquita. No, tenía una plaquita. No soy la única droga aquí. Gerardo tampoco. Me lo perdí. Todo te lo perdiste. A diferencia de... No, a diferencia no. Sí. A diferencia de las otras habitaciones, a esta le rodeaba un silencio intranquilizador. Joe giró el pomo y empujó para abrir la puerta. Lo que vio al otro lado superó su peor expectativa. ¡No! ¿Qué vio, perra? Dwarven triple mead. No, ¿qué vio? Seems Ermion has real tobacco brought in. Mujeres licenciosas. Sí, era porque el relato es de un... Letter bearing Ermion's seal. El relato es de una mujer que pagó porque el personaje es un... Bueno, el personaje del libro es un... Es un detective. Entonces, por ahí la mujer lo contrató para ver qué hacía el marido y lo llevó hasta un bar hasta un lugar donde hay mujeres que fuman. ¿Embarazada? Ni idea. Creo que nos vamos a quedar con la intriga,
Hermanos druida, os prevengo de que una hechicera ha llegado a Arkellige. Se llama Yennefer y procede de Vengerberg. Sé que sois inmune a los ¿Cómo? A los ardides femeninos, y que no dejaréis que una falda trapeada nuble vuestros entendimientos, pero os advierto que no os dejéis engañar por su inteligencia y refinamiento. Conozco a Yennefer, aunque no sé qué persigue con su estancia en las Skellige. No tiene sentido que se lo pregunte, dado que Yennefer es célebre por su astucia y elocuencia. No dice lo que piensa, sino lo que tú quieres oír, evidentemente. Bueno, no sé, tampoco es para ir por ahí, ¿no? Preguntando de qué quiere la señora. Recordar que no es una hechicera de segunda, es una de las personas que se codea con los soberanos del norte y que recientemente ha colaborado con el mismísimo emperador de Nilfgaard. Está familiarizada con las cortes de todo el mundo y cuenta con una capacidad manipuladora que sería la envidia del diplomático más astuto. Yennefer ha mostrado el interés malsano por el lugar del cataclismo que queremos estudiar. No le he dado permiso para que se acerque, porque, mujer. Pero en cualquier caso, os pido que estéis vigilantes. La hechicera de Vengerberg es manipuladora, terca y eficaz. Bueno, eso sí tiene sentido, sí, sí tiene razón. Sé que tiempo atrás se cruzó en el camino de Crack. Era Crack, ¿no? Bueno, todavía tiene un nombre que, en fin. Sospecho que querrá valerse de una antigua amistad para algún otro fin, cuya naturaleza exacta intentaré averiguar. En caso de que lo haga, os informaré en otra carta. Que os acompañe, hermano. Armiñe. Armiño está a esto. Brazen manipulator. The shameless schemer. A ver, razón no le falta. Está mal que lo diga, pero... Hermion's wand. He's one of the few druids to use one. Pero pues... Look at this. A detailed map of the northern kingdoms. Even shows spheres of influence over the ages. Out of date. Está soleto. Vale, vamos a poner el cráneo del niño, ¿no? Y el pensador. Let's try again. Yo creo que Yennefer y el Krat tuvieron algo, ¿eh? Yo creo que el cráneo. Pero vamos, el armenio está a un pasito de la misoginia, ¿eh? So, statue, how about a skull? Bueno, si no lo está ya. Guess you're no indecisive prince. Es que la piña, ve la piña. What do you say we give it a pine cone? Nothing. Un ar todo lo arregla, ¿eh? How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. Huh. Seems like it worked. Who would have thunk? Era simplemente un Joyous borracho. jests achieved at the expense of others. I have a sneaking suspicion the mask will be in here. Yo creo que se lo han robado, ¿eh? Qué bonito, tío, también te digo. Me encanta meterme por aquí. Geralt, come Mira, aquí here. para los panas. This is it. We've got it. We must return to the feast quickly before... Elemental de tierra. Lo mejor... Lo peor es que me he dejado... ¿Qué son? ¿Constructos? ¿Los elementales? No, no tiene sentido. Ogroide, ogroide. ¿Sí? Coño, yo creo que era un ogro. Vale, este es el mejorado, ¿eh? Constructo. It's a trap. We're imprisoned.
Es que la espada está tochísima. Entre eso y el aceite. Hear that? Smell What? it. Gas. Grate still closed. Gotta think of something quick. Cerca. Encuentro manera de escapar de la trampa. Uf. Cerca. Where? Gerardo. Druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. ¿Qué no? Hold What on the tight. fuck? No me joda. ¿Qué dices, imbécil? Jen, quiero besarte. ¿Qué? No, no querés. Papá, 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 papá. Dios, qué buen temazo me han puesto, ¿eh? Los temazos de Gwen son increíbles. Deja de ser tan sim, sí. Now heed my words. There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods. No greater deed than that done to serve the goddess. Words of uncommon beauty. We thank you. And we'll take them to heart. But now, let's begin. We have seen Bran off to the beyond, and must now choose his successor. A king must be wise. A king must command respect. A king must have bollocks. We've no lack of men like that. Let those who feel worthy of the throne of Skellige step forth. My son could not be here this day. Behold his axe. Behold his will. May the best man or woman win. What's got into her? She's your daughter, is she not? Now I know why she said she'll sail to Speakerog. Ah, children. The older they grow, the more trouble they are. Come with me. All the more essential we talk now. Qué chocho más gordo tiene, ¿no? La muchacha. Tiene tremendo chocho, ¿eh? How was it, Geralt, when Ciri was nearing womanhood? I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. She and Ceres,
They're of a similar age. But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble, and you seek her. That's right. If you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. I'll give you all I can. And I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm. Need your help. Ciri probably came here to Skellige. And very likely caused the cataclysm along the coast, the site upon which the druids focus so intensely now. A site Ermion refuses to let us explore. Specifically, he won't let me explore it. We fought. We're not friendly now. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Art Skellig's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. Pues muy bien. Thank you. No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Unfold! Tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I've one more matter to broach. My children. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and has yet to return. Whereas Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Vale. Imagino que puedo darle a todo esto. Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just might come to her senses. So yes, I ask that you explain things to her and bring her back. No sé. Para mí, Ciri es la reina, ¿eh? Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye, dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordarach here on Art Skellig. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oska, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Thus, I thought to ask you. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. Can't help wondering. Got no plans to vie for the crown yourself? Think a good number of the Jarls would support you. A good number? Those opposed would be fierce, rabid. Madman Lugas would sooner see an Nilfgaardian on the throne. Besides, a man should know when to step aside. Hand the tiller to the youth among us. Pero claro, aquí tienes que ayudar a uno, ¿no? Imagino. Que es como dar la ruta que quieres escoger, o sea, del destino de Skellige. If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you.
Well, now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ardskellig. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krach. I will see you later.